जय ठाकर दोस्तों। क्या आपने 75,000 से ज्यादा महिलाओं को रास करते देखा है? बावळियाड़ी गुजरात में जो हुआ वो एक इतिहास बन गया। इस ऐतिहासिक आयोजन की गूंज पूरे भारत में सुनाई दी और सबसे गर्व की बात, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आयोजन के बारे में खुद वीडियो बना के एक शुभेच्छा दी। उन्होंने भरवाड़ समाज की एकता, संस्कृति और इस ऐतिहासिक आयोजन की खुले दिल से सराहना की। जो आगे जाके मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। धोलेरा के बावलियाड़ी गांव में हुआ गोपी हुड़ा रास ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। यहाँ 75,000 प्लस महिलाओं ने एक साथ पारंपरिक वेशभूषा में रास खेलकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। यह सिर्फ एक रास नहीं था, यह भरवाड़ समुदाय की एकता, संस्कृति और गर्व का जीवंत उदाहरण था, जहां हर रंग, हर पोशाक हमारी परंपरा की कहानी कह रही थी। यह भव्य आयोजन बावलियाड़ी ठाकर धाम में हुई प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में रखा गया था। यह पवित्र स्थान भगवान श्री कृष्ण यानी ठाकर जी और नगालाखा बापा के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जब हजारों गोपियां परंपरागत पोशाक पहनकर एक साथ रास करते हैं, तो सिर्फ नृत्य नहीं होता, वो होता है भक्ति का महासागर। जैसे द्वापर युग में गोपियां कन्हैया के साथ रास करा करती थी। चलो आगे देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। नमस्कार। जय ठाकर। जय ठाकर। સૌથી પહેલા તો હું ભરવાડ સમાજની પરંપરા અને સૌ પૂજ્ય સંતોને, મહંતોને આ સમગ્ર પરંપરા માટે જીવન ખપાવી દેનાર સૌને શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રણામ કરું છું। અને આજે તો ખુશી અનેક ગણી વધી ગઈ છે। આ વખતે જે મહાકુંભ થયો, આ ઐતિહાસિક મહાકુંભ હતો, પણ આપણા માટે ગૌરવની વાત એ કે મહાકુંભના આવા પુણ્ય અવસરે મહંત શ્રી રામબાપુજીને મા મંડલેશ્વર એની પદવી પ્રાપ્ત થઈ। આ બહુ મોટી ઘટના છે અને આપણા બધા માટે અનેક ગણી ખુશીનો અવસર છે। રામ બાપુજી અને સમાજના સૌ પરિવારજનોને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। આપણો એવો સમાજ છે, તમને ક્યારે ભરવાડ સમાજનો કોઈ માણસ તમને વૃદ્ધાશ્રમમાં જોવા ના મળે। સંયુક્ત પરિવાર, બુजुर्गोની સેવા કરવી, એ તો આમ જાણે પરમાત્માની સેવા કરતા એવો ભાવ વૃદ્ધાશ્રમમાં ના મોકલે વડીલોને, સાહેબ સેવા કરે। આ નવી પેઢીને આપેલા સંસ્કાર બહુ મોટી બાબત છે। અને જ્યારે એમ સાંભળો કે અમારા હજારો બહેનોનો હુડો રાસ, પછી તો એમ થાય કે વાહ, જાણે વૃંદાવનને જીવંત કરી દીધું। આસ્થા, સંસ્કૃતિ અને પરંપરા, આનો આ મેળ, એનો આ મેળાવો મનને, ચિત્તને આમ પ્રસન્ન કરી દે। श्री नगालाखा बापा धाम बावलियाड़ी यह भरवाड़ समुदाय की आस्था, इतिहास और गर्व का प्रतीक है। अगर आपको भी अपनी संस्कृति पर गर्व है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय नगालाखा ठाकर।